out, Team Jandel. Salamat Jandel, salamat sa mga pet na to, tsaka sa po. So guys, nakita na naman ang admin na guys, napakatindi, grabe. Grabe, get cook na tayo natin, men, Brad. Kailangan natin vegetable, men. Mamaya. So may papakita ko sa inyo guys, napakarami ko na nito. Carrot juice. Okay, nagdalag ako. Hindi ko maintindihan bakit. Ay no, 91 carrot chest. Grabe, ang dami. Wala na to, paldo na to. Paldo na to, men, no? Tsaka yung seed pack ko, hindi ko pa na-open yun guys. Ayun o, kikita 173 pack. Grabe. Kunin ko na kaya, as much as possible, inipon ko talaga yan guys, para meron talaga ako may record. Kailangan ko talaga yan guys. Tingnan natin kung ano makuha natin dito guys. Peace. Uy, 58! Not bad. Okay na rin. Just paldo. Yung golem mo. Dami ko ng golem. Kailangan natin maghanap ng vegetable. Okay, vegetable. Madali lang yan guys. A few moments later. May bago na rin silang inad, ginseng shard. Pero okay lang. Nakuha ko na yan guys eh. Nakuha ko na yan. Ang dami ko na yan. Yan natin makuha na silver monkey. Hey John. Hey John. Yes sir, right now bro. Yeah. Hindi naman ganyan. Maganda. Tingin nyo maganda po. Hindi. Pangit. Ibang pangit. Ikaw naman susunod. Ibigay mo na sa akin yung ascended. Please. Ascended. So makikita nyo to guys na napakalaki. Diba? Mamaya may papakita ko sa inyo guys. Mamaya. Na ikakagold nyo. Open ko na nga rin tong chest na guys. Pati yung sprout seed pack tsaka iron chest. Tingnan natin na makuha natin. As much as possible. Tara. Open na natin to. Okay, let's go. Grabe guys, nakuha ko na yung Xylamen. Ayun yung Xylamen, ayun yung kulay pink na flower. Grabe, nakuha ko na yung Xylamen. Let's go! Griffin na lang, brad. Griffin na lang. Uy, malapit na, grabe. Yawa ka, grabe ka. Grabe ka magpala sa akin, men. Grabe guys, nakuha ko na. Nakuha ko na yung Griffin. Nakuha ko na yung Griffin. Grabe, meron pa ako natira na chest, oh. Grabe, paldo na naman tayo ngayong araw. Sarap, paldo. Oh my goodness. Paldo na naman. Uy! Oh! Hotdog, cheese dog, kakalog-kalog. Dalawa na Griffin ko. A few moments later. Grabe, dalawa na Griffin ko. Okay, on camera. Yan natin, busin na natin to, men. Grabe talaga. Love ata ko ni Jandel, please. Love ata ko ni Jandel. Salamat Jandel, I love you. O nga pala yun sa video nagpasalamat lang. Binigyan tayo ng mga tawag, brainrot pet yun, brainrot. Naglaban kasi yung Sammy, yung owner ng Stella Brainrot yun. Hindi ko alam yung laro yun. Pero popular rin daw yun. Grabe. Ang intense, men. Ayun, pet shard, okay. Okay, paldo na naman lang, men. Okay, lang na. Oops! Ito pala yung papakita ko guys, oh.
Sa tingin nyo guys, Titanic ba to? O hindi? Titanic to o hindi guys? Ewan ko, tanong ko lang. Huge lang ata to guys, no? Kasi iti-trade ko rin tong T-Rex ko sa butterfly. Kailangan ko talaga ng butterfly guys. Pati rin tong Triceratops. Dito Titanic, huge yan. Grabe, boost na natin to. Pati yung Sprout Seed Pack. Uy, Silamin na naman. 3 na yung Silamin ko eh. Grabe, dami ko na yun. Panibago na naman siya binibenta eh. Grabe, pet to no? Pet yan. Ito, alam ko na yan. Ito, pet to. Kailangan ko na ito. Okay. Natin mo. Wait lang. Kulong. Ano meow. Kaya hindi naman ganyan. Uy, dami ko. Mukhang dami ng Skyrat chest dahil sa Shekels kayo, no? 4 yun na siya. Painig ko, Aire. Ayoko na i-pronounce, hindi ko alam. Grabe talaga, guys. Binigla tayo ni John Deere, no? Dami nating Griffin, 2 na. 2 lang. Pati rin yung mga huge pet, no? Mga huge pet, guys. Siguro babalitaan ko na lang kasi, guys, kung makakuha ko ng Princess Thorn. Yeah. Hanggang dito na ang video. Maraming salamat sa panonood guys. Paalam. Bye-bye.